হ্যালো বন্ধুরা, হাউ আর ইউ অল? ওয়েলকাম টু মাই অ্যাকোয়াস্টার টট। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো, উন্নতি করছো। আজকের এই ভিডিওটা একটু অন্যরকম। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বলতে পারো, কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকে তোমাদের সামনে আনার জন্য এই ভিডিওটা বানাচ্ছি। এটার মধ্যে কোনো টট রিডিং না, কোনো রকম ক্যান্ডেল রিডিং না, কোনো রুম স্টোন রিডিং না। তো এখানে শুধুমাত্র আমি আমার ক্রিস্টাল সম্বন্ধে কিছু জানানোর জন্যে তোমাদের এই ভিডিওটাই নিয়ে এসেছি। আমার এই ক্রিস্টাল যারা নিচ্ছ, কিছু কিছু আমার ক্লায়েন্ট বলো, আমার বন্ধুরা যারা আছো, যারা জানতে চাইছো, মনের মধ্যে কিছু প্রশ্ন তোমাদের জাগছে, সেই প্রশ্নের নিবারণের জন্যই হয়তো কিছুটা বলতে পারো এই ভিডিওটা বানাচ্ছি। এই যে আমি ক্রিস্টালসগুলো তোমাদের কাছে আনছি, ক্রিস্টালগুলো আমার তোমার যে কমিউনিটি পোস্টের মধ্যে দিয়ে দেখতে পাচ্ছ, এইগুলো কোথা থেকে আসছে, কে রেকি হিলিং করে দিচ্ছে, কে এগুলোকে এনার্জাইজ করছে, কত দাম, কেন অনেক কাস্টমাররা বা অনেক বন্ধুরা আমার যারা আর কি চাইছে, তারা বলছে ক্যাশ অন ডেলিভারি কেন হচ্ছে না, বা ইন্টারন্যাশনাল কোনো রকম ডেলিভারি হয় কি না, এই সব তথ্য নিয়ে আমি এই ভিডিওটা করছি। আমার যার কাছ থেকে ক্রিস্টালসগুলো নিচ্ছি তার নাম হচ্ছে মনিকা। মনিকা আমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এই ক্রিস্টালের আদান প্রদানের জন্য, কেননা আমার কাছে কোনো রকমভাবে সেরকম ক্রিস্টালের মানে এই মুহূর্তে কোনো রকম ক্রিস্টালের কোনো ডিলার আমি জানতাম না। তো লোকে বলতো যে এই ক্রিস্টালগুলো আমি কোথায় পাবো। আমি কি করতাম, আমি হয় যে অনলাইন যে শপিং সাইটসগুলো আছে সেখানে আমি বলে দিতাম যে এখান থেকে কিনে নাও, কিন্তু পরে জানতে পারলাম যে ওই অনলাইন শপিং যে সাইটসগুলো, সেখান থেকে কিন্তু অ্যাকুরেট আর অরিজিনাল ক্রিস্টাল পাওয়া যাচ্ছে না। ওরা ডাই করা ক্রিস্টাল দিচ্ছে, ওরা ভুলভাল দাম বলছে। তখন আমার খুব খারাপ লাগলো যে আমার বন্ধুরা যারা আমার সঙ্গ দিচ্ছে তাদেরকে আমি কি করে এরকম জায়গায় পাঠাই, এটা তো ঠিক নয়। তো তাই জন্যে আমি খোঁজ খবর করলাম যে অরিজিনাল একদম খনি থেকে যারা ক্রিস্টালস ডেলিভারি করে বা হোলসেল মার্কেটে যারা বিক্রি করে তাদেরকে, তখন ওখান থেকে আমি জানলাম এর কথা। আমার যারা আর কি আমার আরও টট বন্ধুরা আছে, টট শেখায় বা টট লাইনে আছে, যারা আর কি এরকম ইউটিউবে ভিডিওস দেয় বা এরকম যারা আছে, বলতে পারো কলিগস। তো ওদের কাছ থেকে আমি এই ভদ্রমহিলার নাম, আমাদের খুব জুনিয়র বলতে পারো, কিন্তু ও কিন্তু এরকম টট রিডার, রেকি হিলার, নিউমোলজিস্ট, অ্যাস্ট্রোলজার, প্লাস এই এই ক্রিস্টালস, যে ক্রিস্টাল নিয়ে পড়াশোনা, সব কিছু কিন্তু ও করছে। আর এই জন্যে ওর যে ক্রিস্টালের ব্যবসাটা, ও যেহেতু ওর কোনো রকম ইউটিউবের কোনো প্ল্যাটফর্ম ওর নেই, ও অনেকের এরকম থাকে যে আমার ইউটিউবের সামনে ভিডিও করতে ইচ্ছে করে না, বা তার সেই রকম ন্যাক নেই। তো ও কি করে, এরকম কিছু কিছু ইউটিউবের যে ক্রিস্টালের যারা কাজ করে, হিলার্স যারা আছে, যারা টট রিডার যারা আছে, তাদের সঙ্গে ওর একটা টাই আপ আছে। আমার মতন আরও 3-4 জন ক্রিস্টালস হিলার্স যারা আছে, বা যারা এরকম যাদের প্রবলেমের থেকে ক্রিস্টাল দিয়ে প্রবলেম মানে সব সমস্যার নিবারণ যারা করে, তাদের কাছ থেকে ও জিজ্ঞেস করে নেয় যে কী প্রবলেম, বা আমরা যারা ক্রিস্টাল নিয়ে পড়াশোনা করছি তারা যেরকমভাবে রেকমেন্ড করে দেয় যে এই মানুষটার এই এই জিনিসগুলো প্রবলেম, এরকম একটা ব্রেসলেট চাই বা এরকম একটা পেন্ডেন্ট চাই, ও ঠিক ওই জিনিসটাই ওর স্টোর থেকে নিয়ে ও রেকিং হিলিং করে এই জিনিসটা আমার কাছে অ্যাড্রেস অনুযায়ী পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ওকে, তো এইটা হচ্ছে কি প্রসেস। আমি তোমাকে এখানে বললাম, এটা যদি তুমি শুনতে চাও ওর কথা মতো, হিন্দি ভাষী, যেহেতু ও হিন্দি ভাষী, বাংলাও বলতে পারে না, তোমরা কিছুটা যদি হিন্দি জেনে থাকো তাহলে তোমরা ওর কথাটা বুঝতে পারবে। ও কিন্তু সামনে ক্যামেরার সামনে আসবে না, ওর যা ডিটেলস আমি সেইগুলো আমি ক্যামেরার সামনে দেখিয়ে দেবো। আর ওর কথা, ওর মুখ মানে ওর মুখে ওর যাবতীয় এই ক্রিস্টাল সম্বন্ধে যা তোমাদের জানার, যেইগুলো আর কি আমার মনে হয়েছে যে এই
কয়েক মাসের মধ্যে যারা ক্রিস্টাল আমার কাছে নিয়েছে তাদের কিছু কিছু কোয়ারিজ, মানে কিছু কিছু যা প্রশ্ন মনের মধ্যে জেগেছে তার উত্তর আমি কিছুটা তোমাদেরকে জানাতে পারবো। ওকে, তো এরপরে যা আসছে সেটা মোনার বুঝবানি হিন্দিতে একটু বললাম। তো দেখি তোমাদের কিছুটা সমস্যা বা কিছুটা জিজ্ঞাসার নিবারণ করতে পারছি কিনা। ওকে, তো পরের ওর কথাগুলো শুনে নিও, তাহলেই বুঝতে পারবে। যতটুকু আমি বললাম যে ক্যাশ অন ডেলিভারি কেন করতে পারছে না সেটাও বলেছে, বা এই ক্রিস্টালসগুলো ডেলিভারি অ্যাব্রড কতটা হয় না হয়, কি কারণ, কতটা টাকা লাগতে পারে সেই একটা আন্দাজ তোমরা পাবে। আর কে এইগুলোকে এনার্জাইজ করে এইগুলোর একটা আন্দাজ তুমি পেতে পারবে ওর কথা থেকে। ওকে, তো ওভার টু মনিকা। Hello everyone, my name is Monica. I'm a certified crystal healer and Reiki healer. मैं एनर्जाइज क्रिस्टल्स प्रोवाइड करती हूँ एंड जेमस्टोन्स प्रोवाइड करती हूँ. आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 4 years एंड मैं थ्रू आउट इंडिया मेरे ऑलमोस्ट 200 to 300 कोरियर्स जो है जा चुके हैं. एंड मैं ये बताना चाहूँगी कि मोस्ट ऑफ द हीलर्स जो हैं वो मुझसे क्रिस्टल्स प्रोवाइड करवाते हैं अपने क्लाइंट्स को. हम क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करते हैं बाय रेकी एनर्जी के, रेकी हीलिंग के थ्रू हम उनको करते हैं, थ्रू सिंबल्स के एंड डिस्टेंस हीलिंग के. क्रिस्टल्स की अपनी एक एनर्जी होती है, एक फ्रिक्वेंसी होते हैं जिसके थ्रू वो वर्क करते हैं. एज वी एवरीवन नो दैट कि जो क्रिस्टल्स होते हैं ये रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, ये डायरेक्टली आपके चक्रास के साथ कनेक्टेड होते हैं. आप किसी भी क्रिस्टल को जैसे अफर्मेशंस देके उनको चार्ज करोगे वो आपके डायरेक्टली चक्रास के साथ कनेक्ट होते हैं. हम चक्रा हीलिंग के लिए मोस्ट प्रोबेबली स्पिरिचुअलिटी में क्रिस्टल्स को ही यूज़ करते हैं. जो रेकी हीलर्स होते हैं बहुत सारी मोडालिटीज़ में क्रिस्टल्स को यूज़ करके हम हीलिंग करते हैं. ये डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ में, बट इट इज़ ऑल ऑन बिलीफ के ऊपर कि हम क्या बिलीफ रख रहे हैं. अगर हमारा बिलीफ पक्का है तो डेफिनेटली वो चीज़ आती है हमारे फेवर में. तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कोरियर्स प्रोवाइड करवाए हैं, बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट भी हुआ है. ऑलमोस्ट 300 to 400 कोरियर्स मेरे जा चुके हैं. येस, वी ऑल्सो प्रोवाइड इंटरनेशनल कोरियर. उनमें चार्जेस जो होते हैं इंटरनेशनल कोरियर के वो थोड़े ज़्यादा रहते हैं बिकॉज वो आउट ऑफ बॉर्डर होता है, क्रॉस बॉर्डरिंग होता है, तो दैट्स वाई उनके चार्जेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं. तो बट हम प्रोवाइड करते हैं इंटरनेशनल कोरियर भी. कहीं पे भी आप जहाँ पे चाहेंगे हम करवा सकते हैं एनी कंट्री में. एंड जो उनके चार्जेस रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं एज़ पर देयर जो भी चार्जेस होंगे उस कंट्री के हिसाब से. एंड वो आपको डिलीवर होते हैं नॉर्मल डेज़ के अकॉर्डिंग तो 15 डेज़ के अराउंड. एंड अगर स्पीड डिलीवरी करवानी है तो अराउंड 10 डेज़ में आपको वो रिसीव हो जाते हैं. रही बात हमारे जो सर्टिफाइड क्रिस्टल्स होते हैं उनका क्या मीनिंग होता है. सर्टिफाइड क्रिस्टल्स दैट इज़ मतलब कि आप उनकी ओरिजिनलिटी पे डाउट नहीं कर सकते. वो सर्टिफिकेट के साथ प्रोवाइड हो रहे हैं, दैट मीन्स कि सर्टिफाइड है, वो चेक हुए हैं थ्रू लैब के, वो चेक होते हैं कि आर दे ओरिजिनल और नॉट. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्टिफाइड क्रिस्टल्स, राइट. तो हम मोस्टली क्लाइंट्स को यही कहते हैं कि आप सर्टिफिकेट के साथ लीजिए सो दैट आपको भी एक बिलीफ रहेगा और वो चेक हुए होते हैं कि वेदर दे आर ओरिजिनल और नॉट. सेकेंड थिंग, इफ़ समवन रियली डोंट वांट टू टेक दैट एक्सेप्ट, आप सर्टिफिकेट के बिना लेना चाहोगे आप वो भी ले सकते हो. हम कम्बिनेशन बनाते हैं रियल क्रिस्टल का कि किस पर्सन को किस चीज़ के अकॉर्डिंग चाहिए, मनी के रिलेटेड चाहिए, किसी को लव के लिए चाहिए, तो हम डिफरेंट क्रिस्टल्स को यूज़ करके डिफरेंट कौन सा उनके लिए सूटेबल रहेगा एज़ पर एस्ट्रोलॉजी चार्ट, एज़ पर न्यूमरोलॉजी चार्ट और एज़ पर कन्वीनियंट जो उनको सही रहता है हम उनको वो प्रोवाइड करते हैं, राइट. एंड उसके साथ में मेरे जो कोरियर हैं वो इंडिया से ही जाते हैं. हमारा मेन हब दिल्ली में है एंड वी आर प्रोवाइडिंग दैट, सो पीपल आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस. क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में ये बहुत ज़रूरी है कि आपके चक्रास हील होने चाहिए. चक्रास जो हैं वो मोस्टली आपके क्रिस्टल्स के थ्रू ही होते हैं, आपकी डिज़ायर्स जो होती हैं वो फुलफ़िल होती हैं. एंड कैश ऑन डिलीवरी वी रियली डोंट प्रोवाइड एज ऑफ नाउ, अभी के लिए तो नहीं. देयर इज़ सम वर्किंग गोइंग ऑन कि हम काम कर रहे हैं इस चीज़ पे कि फ्यूचर में हम कैश ऑन डिलीवरी भी प्रोवाइड करें. स्टिल एज ऑफ नाउ अभी तक कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, ओनली ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू ही आपको प्रोवाइड होते हैं. एंड रही बात कि वो 10 डेज़ क्यों लग जाते हैं समटाइम्स,
द थिंग इज़ दैट वी एक्चुअली टेक ओनली 5 to 6 days वर्किंग डेज ना, 3 days तो अप्रॉक्सीमेटली लगते हैं क्रिस्टल को मैन्युफैक्चर होने में, और उसके बाद में उसको डिस्पैच करने में 2-3 दिन लग जाते हैं। हमारे ऑलरेडी बहुत सारे कोरियर्स होते हैं, तो वो टर्न बाय टर्न ही हम डिस्पैच करते हैं एज़ पर ऑर्डर नंबर। तो 2-3 दिन तो डिस्पैच होने में लगते हैं। आफ्टर दैट वो कोरियर कंपनी 6 days लगाती है वर्किंग डेज। समटाइम्स कोई ऐसा बीच में प्रॉब्लम हो जाता है कुछ भी, तो उसकी वजह से वो समटाइम्स डिले हो जाते हैं। बट इफ़ इन केस किसी को वो रिसीव ना हो, तो हम उनके लिए न्यू डिस्पैच करवाते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। एज सच हमारे ऐसे कभी कोई दिक्कत आई नहीं है, लेट हो जाता है थोड़ा बहुत, बट हम उनको डिलीवर करवाते ही करवाते हैं। एंड वो आप खुद भी चार्ज कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग दैट 3 month के, कोई भी फुल मून न्यू मून पे आप उनको चार्ज कर सकते हैं। उसका एक प्रोसीजर रहता है कि हाउ टू चार्ज दैट, वेदर अगर वो क्रिस्टल ओरिजिनल होगा तो डेफिनेटली आप उनको चार्ज करेंगे खुद भी, तो वो वर्क करेगा। क्योंकि मोस्टली क्या है कि आजकल जो ऑनलाइन साइट्स हैं अमेज़ॉन वगैरह फ्लिपकार्ट, ये ओरिजिनल तो नहीं प्रोवाइड करते, ये पॉलिश्ड होते हैं, इनमें डाई कलर मिक्स करा होता है। ओरिजिनल क्रिस्टल्स दे आर नॉट मोस्टली। तो अगर आपका क्रिस्टल ओरिजिनल होगा तो आप उनको जो भी चार्जिंग अफर्मेशंस देंगे, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू वर्क एंड क्रिस्टल्स हैव नो साइड इफेक्ट एज ऑफ। क्रिस्टल का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, दे वर्क ओनली एंड ओनली इन अ पॉजिटिव मैनर। आई होप ये क्वेरीज सबकी क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।